milele hata milele, katika jina la Yesu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Wapendwa, inakuwa na neno ambalo nitaongea pamoja na nyinyi, na inataka kukuarifu hivi. Hii maneno utasikia leo, nafikiria hauyaisikiaka hata, na hauyaionaka. Ndio maana unisikilize kwa makini, usiangalie sana, lakini uangalie umuhimu wa hii maneno ambayo nataka kukwambia. Kwa nini ninasisitiza hivi? Ni kwa sababu ni mambo yatatokea, ni mambo yatakuwa, yatakuja. Na kama uko Mkristo, kama siri za hivi hauzijue, siku moja ndugu yangu utaingia kama shida bila kujua. Siku moja utaingia kama shida pasipo wewe kujua. Na usisemake tulikuwa ndani ya makanisa na kuko vitu walikuwa hawatuhubiri. Nadhani Mungu yuko anatunemia kufungua siri zimoja na ambazo zinakuwa labda mkufunguvu kwa watu, na labda ndani ya makanisa zingine hazihubiriwe hata kidogo. Kanisa nyingi leo ni kuhubiri tu baraka, ni kuhubiri tu safari, ni kuhubiri tu ndoa, ni kuhubiri tu mafanikio, ni kuhubiri tu mivalio, ni kuhubiri tu nguo, ni kuhubiri tu magari. Lakini kanisa la leo ni sherti, watumishi wa leo ni sherti tuandae kanisa, tuandae Wakristo kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tutawaandaa namna gani kuingia katika ufalme wa mbinguni kama tuambie siri na namna gani shetani hutumika, na namna gani shetani anatupoteza? Kweli tumehubiri mengi juu ya Yesu na tutazidi hadi kufa kwetu. Tumehubiri mengi juu ya wokovu, juu ya Mungu, juu ya Roho Mtakatifu, tutayafanya hadi kufa kwetu. Lakini kanisa, Wakristo wamesahau shetani naye anatumika kwa namna gani, anakuwa kwa namna gani. Mtuhurumie kwa kurudilia kila wakati. Ndugu yetu naye wakati alipanda hapa alirudilia tena mimi nasema. Sijui kwa nini Yesu na Mungu anataka kurudilia haya mambo. Mwenye atakuja siku moja kupotea, asiseme sikusikia. Ukienda katika Ufunuo, Biblia inasema mara nyingi aliye na masikio afanye nini? Na asikie. Aliye na masikio ya kusikia na asikie. Sijui wanafunga masikio yake pale saa hii. Kama unaifunga uifungule saa hii, na utoke mu distraction usikie. Yawe marefu yawe mafupi yawe ya namna gani, lakini usikie upate neema ya kupata uponyaji. Usisemake mwele kanisa bali watu tunatubiri tu juu ya Roho Mtakatifu, bali watu watuambie kama shetani anatumika namna gani. Hii ni strategy nyingine. Tuko katika hizo strategy. Ndugu yetu kanifundisha siku ya Mungu ilipita kuhusu strategy nyingine za shetani, na mimi nilipata tena nyingine na ambayo iko nafika sasa hivi. Sasa hivi iko itafanyika. Na ule mwenye atakuwa kipofu wa roho atakufa na atakosa mbingu. Ndugu, usikose mbingu na uko naambiliwa. Usikose mbingu na uko na onyewa kila siku ya maisha yako. Kanisa ya leo tufanye hali, ama Wakristo wa leo angalisho, angalisho, angalisho. Ndio neno ninataka kuanza nalo. Wakristo angalisho, angalisho, angalisho. Angalisho kwa nini? Kwani shetani anatumia mbinu nyingi ama strategy nyingi sana za kupoteza kanisa, yani Wakristo. Shetani hana shabaha nyingine, ni kupoteza Wakristo. Ndio shabaha ya shetani. Ile ndio mbinu yake, hiyo ndio strategy yake, hiyo ndio dule yake, hiyo ndio mpango wake.
kanisa wa Kristo wapotee. Tuko nafundisha zenye tunawezeshwa, lakini ziko nyingi, strategy ziko nyingi sana, lakini zile ambazo tunaweza ndio tutazifundisha. Shetani apofusha watu wengi, na zaidi utumia hata neno la Mungu. Shetani anatumia hili neno la Mungu kutupoteza ili neno la Mungu anatumia. Kumbuka habari ya Eva, gini mambo yalikuwa. Anatumia vitu vya Mungu, vitu vyenye Mungu aliumba peke yake kwa haki na kwa kweli na vitakatifu, anavitumia ili apate kutuangusha. Anatumia hata na wale wajitao wa Mungu ama watumishi ama wa Kristo. Utumia vitu Mungu aliumba vitakatifu kwetu, akivitumia kwa njia ya ujanja ili atupoteze. Shetani iko anatumia watumishi, shetani iko anatumia wa Kristo, shetani iko anatumia waimbaji wenye hawasimame vizuri, na wale wanapoteza wengine. Soma pamoja na mimi kitabu cha Hosea. Maneno ya Mungu wanapakizwa, na hiyo maneno ya Mungu kuliko kuwasaidia inawapoteza. Fasi moja Biblia inasema kuko Wakristo wajanja ambao wanatembelea manyumba baveve wajane, na wanasharata na wajane. Kwa nini? Kwa sababu wanawaambia vitu na wanafikiria kwa ni kweli na iko kweli. Watumishi wengi, sitaki sema mtumishi ambaye amekamatwa Kongo, nadhani wa Kongomani na wengine mmeifuata kwenye television kuhusu pesa. Wengi watumishi tutapotea juu ya kupenda pesa. Mfanye hangi watumishi, mfanye hangi wa Kristo. Shetani kwa kuangusha wazazi wetu wa kwanza alitumia ni neno. Mwili wetu uliumbwa kwa utukufu wa Mungu, lakini adui ametutia kwa njia ya kutupoteza kupitia tu mwili wetu pia, na vingine viko vingi sana. Kanisa, watumishi, tufanye angalisho. Tufanye angalisho wapendwa. Siku ya Mungu tulisikia hatari na siku za uamsho. Sile mambo mbili ndio alisimamia hapo. Alisema siku za mwisho kutakuwa siku za hatari na siku za uamsho. Si vile? Basi nyinyi mnablokaka na mtaki kuzitumikia. Basi hizi siku za hatari ni za wengi kupotea na kufa kiroho na kiimani. Watu wengi watapoteaka na watakufa kiroho na imani yao itashuka chini, na wengi watakataa mafundisho ya kweli na kugeukia mafundisho ya uongo na mafundisho ya kishetani. Leo wako wengi ambao wamegeukia mafundisho mengine, ukamwambia tu hii na mao watakupiga. Wanapenda mafundisho ya kuwapendeza, mafundisho yenyewe itawapatia furaha, mafundisho yenyewe nasema hii kabisa, ule mpira ni vizuri kabisa, juu ya baraka, juu ya safari yangu kwenda Ulaya, juu ya kufanikiwa hiki na hiki. Watu wamependa vitu kama vile mahistoria. Mafundisho ya kweli ya imani ya Yesu Kristo wengi wameikataa. Kanisa la leo tumeanguka katika upumbavu mkubwa sana, na tunabebwa huko na huko bila kujua kama nini tuko ni wapi tuko naenda. Tuko kama vile vipepeo. Unajua vipepeo? Papillon. Tuko kama vile vipepeo. Baridi kapita kama kipepeo inakuwa inaenda huko. Baridi kamrudisha hivi anarudia hivi. Ni vile Wakristo tumekuwa. Hatuna tena msimamo wa kweli ndani ya imani yetu. Hatuko kama vile Wakristo wa zamani ambao walikubali hata kufa kwa juu ya jina la nani? La Yesu Kristo. Leo hakuna. Wakristo mtangojaka siku atakukata lisikio na wakuulize kama utapenda Yesu. So niko nakuja kule mbele. Ndio wanaita la grande tribulation. Ile majaribu makubwa. Wakukate mkono waseme unapenda Yesu. Banakata. Na wakwambia unapenda Yesu kana imani. Lakini tu kadogo tu kanakusumbua. Kitu kadogo tu kanakusumbua. Wewe kitu kadogo anakimbia kanisa.
Ndiyo Biblia inasema majaribu ni sheti ya kuja, lakini ole mwenye anaileta. Na usidhani kama kukimbia itakuwa msaada kwako. Hakuna, haitakuwa msaada. Baki na vumilia. Yesu alivumilia. Yesu angekuwa kukimbia, angekimbiaka zamani. Alikuwa na okazio zote, alikuwa na gisi yote ya kukimbia, lakini akabakia. Na sisi tunasema tunafuata Yesu ni sheti, tumfuate kwa haki na kwa kweli. Ona namna gani tumepelekwa na kuiga vitu katika ulimwengu. Sisi wa Kristo wanatuonesha kwanza sema ni maendeleo. Si maendeleo yanatusumbua leo. Oh, hiyo nchi inaendelea, hili jamaa linaendelea, huyu mtumishi anaendelea, huyu ndugu anaendelea, huyu anakuwa hivi anakuwa hivi. Maendeleo yanatutia katika hatari ya kufa sisi wa Kristo. Wanatuonesha kuwa ni akili ama ni elimu za watu. Wale walikuwa na akili ndio wanaendelea vile. Ni akili zao, ni akili. Hapana. Ngoja utajua na utasikia. Wanatuonesha kuwa ni nguvu. Wengine ufikiria kuwa ni nguvu zao ndio zinawafikisha hapo. Wengine wanadhania kuwa ni maarifa na ujuzi. Maarifa na ujuzi, madécouverte. Wale walidécouvrir kitu fulani, walikuwa ujuzi wa kitu fulani. Tulikuwa tunajua kama Misri, Egypt, ujuzi wote walikuwa nao ulitoka kwa Mungu, lakini leo jua kama ni ujuzi wa kishetani. Ni wa kishetani. Mambo yote ya Misri, hata kujenga zile mapiramidi, ni kishetani. Shetani alikuwa ndani. Hivi vinafanyika mkila hali ya maisha. Hivi vitu vinafanyika mkila hali ya maisha. Ukaenda kwenye medicine, mkiswali medicine ni nini? Vitu vya afya. Ukaenda mu vitu vya afya, na ni vitu vya afya nitasumulilia leo. Utaona maendeleo ambayo yanakuwa kule ni ajabu sana. Na watu wengi, na Wakristo wengi, na watumishi wengi tuko naenda kwa ile njia ya ile upotevu. Vitu vya siasa, vitu vya majengo, vitu vya uchumi, vitu vya kisosiali, homosexuality, sinifasi yote leo. Kila president mu dunia nani anakataa homosexuality? Mniambie ni nani? President gani anakataa homosexuality? Ese kuko kama anakataa? Ufaransa wamekubali, Amerika usiseme, Uingereza tayari, Ubelgiji tayari, homosexuality. Si mnajua ile? Watu wanadhania ni maendeleo. Mambo ya kipesa tutaisikia tena hapa leo. Shida penye inatokea karibu nchi zote, hapana ambayo inakataa kubaki nyuma. Nchi zote zinataka zifate tu na zinaiga tu. Kila nchi ama serikali ama mkubwa fulani anasema Ufaransa walifanya hivi, na sisi tufanye hivi, bila hata kuuliza wabunge wao, hata kuuliza wenye akili, hata kuuliza wenye wako na elimu. Hakuna, wanafata tu. Wanasema Obama alisema ndio. Si ni president wa Amerika, na Amerika ni nchi ambayo inaendelea sana. Na sisi Ufaransa kwa sisi kwa nini tutabaki nyuma? Na Ufaransa wanaenda nyuma ya Amerika bila kuwa na ufahamu. Ubelgiji inaenda pale nyuma bila kuwa na ufahamu. Wakati Amerika inaitika, Ufaransa inaitika, Ubelgiji inaitika, Ugiriki inaitika na zingine nchi za Europa. Nchi yako kwa moja utakataa. Kenya ndio utakataa. Tanzania itakataa. Afrika ya Kusini itakataa. Wale watakuwa tu wanafunzi wanajitia kwa hiyo mstari na wanaanza kufuata bila kujua kama vile vipofu. Biblia inasema, je, kipofu anaweza kuongoza mwingine kipofu? Hakuna. Kipofu anafungana macho na kubeba. Na huko kipofu mtamkia wapi? Ni mshimu tu nyewe wawili. Na ni vile watu wengi, serikali nyingi zimeingia vitu na wanapoteza watu bila hata kuwa na ufahamu. Wapendwa, wameangusha tu, haiko tu wapagani. Na magumu sasa leo, hata makanisa nyingi na waimbaji na waombaji na watumishi wote wanaiga vile vitu vyote. Na pia kukamata mfano kuwa watumishi wengine
wakubwa wakubwa. Leo tuko naona, utaona waimbaji ni kama tu waimbaji na watumishi. Leo waimbaji na watumishi wako na iga wengine. Mnajua kuiga? Hiyo ni Swahili. Mnajua kuiga? Imite. Kwa watoto wenye wajua Swahili kigumu hivi. Kuimite. Unaimite chenye mwingine anafanya. Tunaona hivi sasa tunafanya na pasere noke leo. Nani ndo imite mwenzake? Alivaa koti ya kufanana. Mimi navaa koti ya kumfanana. Basi ndio ndio uliniimite. Haleluya. Lakini Biblia inatuambia, Petro anasema, Paulo anasema, mtu ige kama vile nasi tulivyoiga Kristo. Amen. Kitu kizuri ukiige. Ule baba yuko na maneno mzuri umuige. Ule baba yuko na maneno mzuri umuige. Ule dada yuko na maneno mzuri umuige. Na maneno mbaya Biblia inakupatia ruhusa ujitenge naye. Hautaniambia sasa niko na roho mbaya, hapana. Usinishauri kama niko na roho mbaya wakati unataka kukimbia kwa sababu unataka kuniingiza ndani ya dhambi. Sina roho mbaya. Maandiko yananiambia watu wawili, je, wanaweza kutembea pamoja na waelewane? Wanaweza? Kisha wewe unataka kuniamsha mzambi, niseme tufika kwa nyumbani na kufungulia karibu. Kisha onde poposa watoto wangu, mke wangu, nani, mashauri mabaya ya kuangamiza. Sitakubali. Mbele ya dhambi ndakuwa mkali sana. Biblia inasema nini? Kimbia uzinifu, kimbia dhambi. Nikose mbingu juu yako wewe. Wapendwa, ni hapo nasoma vitu tuko nasoma leo. Tuko determiné na kuambia kufa ndani ya Yesu. Tuko determiné. Kama ni ndoa, kama ni kitu gani, hakitatutenga na upendo wa nani? Wa Yesu Kristo. Hautatutenga. Huko nasumbuka juu ya nini? Haulalake tena. Huko watu hapa hawalale. Inafika tu saa 6 usiku usingizi chakatika. Mawazo na mkumba inakwenda kama wapi na kusafa namna gani. Anafika saa 10 usiku kutoka usingizi tena kanakuya. Unateseka juu ya nini mama yangu? Unateseka juu ya nini dada yangu? Unateseka juu ya nini mtumishi mwenzangu? Suite tu Yesu na ujilalie saka bebe, ushituke tu asubuhi. Haleluya, Bwana sifiwe. Lakini uko unajisumbua, unajitesa maisha yako na zile nywele uko nazo. Huko tu Mungu anajua hesabu. Wewe haujua hata hesabu. Na sasa inaangukaka ujua kwa teknisi zinaangukaka. Lakini wa mbinguni anajua. Tuache kuigaiga. Tuache kuimite, kujifunza kwa watu wengine. Sina ilikuwa hivi, sina navaa hivi, sina natembea hivi, nyumbani kwake si hivi, siniona hivi. Unajua kija na vipataka kusudi umuige yeye, kusudi uvifanye. Unajua kija mume wake anapata hizo pesa, kama ni za wizi, kama ni za ulozi, kama ni za uchawi, kama ni za unajua. Usumbue tu bwana wako, mume wako, bia jamaa lako, na sisi tutumie mafranga, tutumie madolari za Europa, tutumie. Ndakwambia sitakutumia hata euro. Sitaki nikuwe mwizi wanifunge kisha nikose mbingu. Muache kuigaini. Waimbaji leo wakubwa sawa sema. Ni vitu tumeona kwa internet hapa sasa hivi. Wanaiga watu wa mataifa. Hao waproducer wakubwa ambao wanatengenezea masidi zao ni watu ambao wanatumika na ulimwengu wa giza, ulimwengu wa shetani. Na waimbaji ambao wamepofushwa macho wanadhani maendeleo, anataka julikane, anataka afanyike, anataka awe na pesa, anataka awe juu, watu wote waseme juu yake. Ndugu yangu, acha waseme juu yako na ukose mbingu, lakini wasiseme juu yangu na nipate mbingu. Amen. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Unataka ile Benime, Benime. Sana ombea tu watu wanaanguka. Kwenda kwa Benime akuombee. Ile kukuombea unaanguka na huko tunaenda kuzimu pole pole. Wengine wako na wasukuma tu kuzimu pole pole bila kujua. Pole pole. Nikwambie siri moja. Uliza wa shoferi wote ambao wanatembea kama gari. Ukirate sorti, ukirate out ya kutoka. Unajua inakuwa namna gani? Unafrena kama motorute, unasimama kati ya barabara. Unaendelea na umepotea, lakini unaendelea sana kusudi utafute sorti nyingine, utakuta mtatokea pale pengine.
Na Wakristo wengi ni vile. Mie benime kabisa. Mie TDJ hapana. Mie dolari ule dolari hapana. Mie bonki hapana. Mie barefera kwa wakubwa, bapasema kwa wakubwa. Mie hapana ule hapana. Iga Yesu Kristo. Amen. Yesu ndio mfano ulio bora. Mungu atakwambia nifuata hata na Paulo, jua nini Paulo aliwaka watu. Lakini Paulo wakati aligeuka akakuwa Sauli. Wakati alikuwa Sauli akakuwa Paulo. Ndio akasema sasa mtuige. Mbele angesema sasa muige hapana. Hapana kujifie kwa predikateur kwa wakubwa. Ona relation yako na Mungu iko namna gani? Relation yako na Yesu iko namna gani? Hapana relation yako na pastor. Pastor ni baba iko na kufundisha neno, iko na kulisha, iko na kutuka kiimani. Lakini na yeye anaweza kuanguka, anaweza kushindwa. Benima anaweza kuanguka. Basi ndije kitu tunafanya vitu vya ajabu sana. Vyenye aliko mu Yesu. Hamtaki tuseme kweli. Esi batatubeba watatuua. Na kama tutakuwa juu ya Yesu, si tukufe na tuingie mbinguni. Kanisa fulani ilifanya hivi. Haone ule pastor alifanya hivi. Na kanisa ni kubwa sana na inabarikiwa sana. Wewe unajua kanisa la kubarikiwa na linabarikiwa ni la wapi? Unaniambia makriteria za makanisa zinabarikiwa ni kuwa milioni. Njoo baraka. Mimi sijui kama kwa waamini njoo baraka hapana. Ni yule ambaye anakuwa na relation nzuri pamoja na Yesu Kristo. Mpendwa, ijapokuwa ingelikuwa heri kuuliza Mungu na kusoma maandiko Biblia inasema nini kuliko kuigaiga watu, kuigaiga wengine. Ule dada anaimbaka hivi kama hata mikro, ule dada anafanyaka hivi, ule hapana, haujui kama iko ya namna gani. Soma neno, uliza Mungu, soma Biblia, enda kwa magoti na Mungu atakufungulia utafanya namna gani. Wapendwa, mambo ambayo ninataka kuyagusa hapa ni mambo ambayo mnaelewa na mnajua sana. Mnaijua na mnaielewa sana. Niandikie 6 pale ndugu, niandikie pale 6 ile tu 6. Alianza nilete markere moja mule mu biro. Markere yenye iko huko mzuri kidogo. Leo tu markere moja. Fata hii fundisho uone kama kwa tuko naenda wapi. Inaweza kukusaidia kwa sababu kwa siku ziko nakuja mbeleni hii mambo itatokea. Ulisikia kama mara mingi wanasema juu ya 6 lakini 6 mara 3 ni kitu gani, inatokea wapi, ni nini? Pale ndio fundisho langu liko. Kwa hii 6 na hatari iko natokea kule mbele. Si mnajua hii namba? Soma pamoja na mimi Ufunuo basi. Fungua Ufunuo. Ufunuo 13 mstari wa 16 hadi 18. Ufunuo Apocalypse 13:16 à 18. Ufunuo 13 Apocalypse 13:16 à 18. Ufunuo 13. Niliwaambia Yesu kwa ndugu alikuwa hapa. Hii kitabu hiko wengi wanakikimbilia cha Ufunuo. Ni kitabu inakuwa kigumu sana kukigusa hapo. Lakini Mungu anaanza kutufungua akili ya kiroho, anaanza tusukuma na sisi tuguse, kwa sababu mbele na sisi tulikuwa atukimbilia yake huko. Huko ilikuwa ni hatari sana kwa gusa huko, kama hauko nani utachanganya watu. Nakosa kunisomea 13 soma. Okay, soma. Na wakiswahili tatarisha, nadhani atakuwa Mfaransa. Sikia wao wa Kifaransa. L'image de la paix et explique tous les types de grands risques pour les esclaves et sur ça ils marquent sur leur main ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la main. Le nom de la
Amen. Wa Kiswahili? Kumi na sita hadi 18. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awe yote asiwezi kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya binadamu. Yes. Na hesabu yake ni 666. Amen. Twende pole pole. Twende pole pole. Nilisoma kuosea asiyekuwa na watu wangu wanapotea kwa ukosaji wa maarifa, kwa kukosa akili. Hapa Biblia inasema sema mwenye iko na akili na atambue kama hii namba ni namba gani, kwa sababu ni namba ya kibinadamu. Haleluya. Amen. Ni kusema kuko na namba za mbinguni, kuko na namba za malaika. Nikafuata hii. So hii ni ya kibinadamu. Na nipenda kutolisha kibinadamu yenye tutajua na kufahamu. Shida tuko nayo wa Kristo ni hii. Zaidi wa vijana na wamama, mfanye haya, mtakia kukosa mbingu juu ya vitu ya kuigaiga. Vijana mfanye hange sana. Unajua strategy za shetani iko natumia group mbili, group mbili. Group ya kwanza ni wa vijana, group ya pili ni wa mama. Ona tangu mwanzo ya kuumba ulimwenguni ulianzia ni kumama. Wa pili ilikuwa ni nani? Kijana. Nani? Aha. Ile strategy yenye shetani alianza nayo huko mbinguni katika shamba la Edeni ni ile anaendelea nayo mpaka leo. Tuko naelewana? Ile strategy shetani alianza nayo katika shamba la Edeni, alianziaka kwa mama. Jua nini kuanziaka kwa Adamu, na Adamu alikuwa pale. Mivalio kwanza ni kitu cha kwanza kinasumbua wa mama ulimwenguni na kinasumbua wa vijana. Wa vijana kingine cha pili ni music. Hii miziki ni wanafuata. Ni wapatie tu example ya chini ya bure sana. Na utaona labda uko ndani. Mtu mzima, mtu na akili timamu. Hii suruali iko mbaya. Hii suruali, unajua suruali ni pantalo. Unajua suruali? Petu unajua suruali? Wao hata huyo hapana problem. Ukienda leo ni mbinguni direct. Kile ni maandiko. Hii suruali iko mbaya wapendwa. Siko nzuri. Lakini shetani vita na ziko na tukita kabumbu. Unaenda kuuza suruali pantalo yenye iko na matundu huko. Si vile? Na inapata na matundu huko. Na utaona sasa kijana anaivaa anasikia mzuri kabisa. Anaona vaa suruali moja mzuri sana. Na anaenda nayo sokoni, anaenda nayo shuleni, anaenda nayo kanisani, anaenda nayo wapi nafasi yote. Wa vijana hapo wanazivaa leo. Hamwezi kujua kama vinatokea wapi. Mtazania ni maendeleo iko development, haiko development, iko mambo yenye shetani kuingiza. Ni kutaka kuleta vitu vinavyo normal, anakuonyesha kama viko normal na viko normal. Shetani ndio anatumika. Kitu hakiko normal, anakuonyesha kama kiko normal. Homosexuality haiko normal, lakini shetani anaonyesha kama iko normal. Ni maendeleo ni leo. Ile ni vya zamani, vya leo ni mambo ya kisasa. Watu wengi wanadili. Ni kweli ni bongo. Kutana mutre. Twende mutre na mutre na matrame na munini. Mutona kila mtu iko na nini? Iko na nini? Iko na mikutere. Mwana kama msalimia. Bonjour frère, bonjour. Kama ukone ni kwa macho hata juu.
Kama iko hivyo sasa unasema bonjour, bonjour, hata sikia. Kwa nini? Kwa sababu nimekutere. Mule nimekutere bandugu. Mtatembea kote nyuma na vijana wote sijapataje. Mko mzika namna gani? Na kisha tamutu kinaanza kubwa tu. Eske hili vitu viko normal? Leo vijana wanavikamata viko normal. Nikawauliza ile mamiziki yenye mnasikia ile ya tum tum, eske mnajua maana yake? Wengine hawajua kama maana yake. Hawajui. Eske ni baadhi mnataka kusema mtuambie. Hapana tena. Mbele ndio. Twende pole pole. Piano unasema mzuri sana. Ile ni kweli unasema mzuri. Na hii ndio uponyaji. Mbele alikuwa anavifuata. Lakini wakati anajua kweli ananikataa. Ile mamiziki nyingi ni ya kishetani. Uniitikie usiponiitikia, uniamini leo usiponiaminia ninakuangalia. Niko nakuonyesha njia kwenda mbinguni. Kama unataka kuokoka, kama unataka kupona, upone leo. Kama unataka kupona, usipone. Endelea kufanya una nini unadhani ndio iko normal mu maisha yako. Wapendo. Hapa wenye vitu tuko naona tulisha mzungumzia, bali viko na chora kumili yao. Ni vitu viko normal. Ukamate nyoka, uichore kumili yako. Sisi tuliona hapa. Nani apendake Beckham? Beckham chore mzuri sana. Lunyoka lapate na rutia hapa. Lungina na rutia hapa. Lumamba na rutia hapa. Ibrahimovic, chore mzuri wa PSV. Shetani iko na ingia watu wa kucheza makabumbu, kule ndio iko na uniambie kwanza nikwambie kitu kingine kusudi kufungula akili. Mnajua mafranga zenye bajore wanapataka. Utasikia jore mwa wanamuuza mamilioni. Na hichi iko na via problemi ya nini? Ya crisis. Lakini Beckham wanamuuza 10 milioni. Na hichi inakosa matrame, inakosa linani, inakosa nini, lakini wanamuuza mtu mmoja tu 10 milioni. Bali tuambia na siku ilipita sana na Beckham kumuona tu television kapita tu hivi. Nikwambie. Ase 1 milioni, Ase kumuona tu. Kamera kamkamata tu. Sio mambo ya shetani ile. Lakini ile yote liko inaonyesha watu kama ni maendeleo. Ni vitu vyenye vinaendelea na watu viko napotea. Nimesema ila bastari, watu wanapenda sifa, watu wanapenda utukufu, watu wanapenda kuinuliwa, watu wanapenda wajulikane, watu wanapenda pesa. Hapa Ulaya, madivorce ziko naanguka kwa manyumba sana ni juu ya franc. Bibi apate furaha, apate kidogo na bwana apate kidogo. Na mimi nasaidia bakwetu, na mimi bakwetu, na mimi baba yangu, na mimi mama yangu, na mimi ndugu yangu, na viko na bomoa. Nilifundisha jana mbatumishi jana. Na niligusa kama mzuri sana. Pesa zinaharibisha. Si watumishi, mimi ndio nionekane, mimi ndio nijulikane, mimi ndio namba 1, mimi ndio numero 1, mimi ile yote liko natupoteza wandugu. Hapa kwenye tumesoma Ufunuo 6:6. Watu wengi hawajue kama hii namba tayari iko. Na strategy za shetani alisajua kama watu wengi wanajua hii namba hii. Na hata kushapo ya papa wa Roma, ile namba ilikuwa inatoka hapa mbele. Ilikuwa hapa mbele. Lakini wakati bilisemeka mara nyingi sana, bakakamata ile namba wakaitoa kunyumba wakaificha. Kusudi sionekane. Shetani anatumia kitu anakuonyesha kama ni kizuri, lakini kuna kuba tu pole kwamba ni kizuri kiko hivi. Si Mungu alisema hivi, si Mungu ndiye aliumbaka ile, si Mungu ndiye aliumbaka mwili, si Mungu ndiye alifanyaka hivi. Kusudi akupofushe tu macho na wewe kuje kuanguka. Leo wa ndugu, wale wote ambao wanatengeneza masilaha wanatumikana shetani. Unajua kama habari ya sida, ile sida ilitengenezwaka. Haleluya. Sida ilitengenezwaka na mwanadamu. Alikuwa Amerika moja, jina yake Dr. Robert Day. Dr. Robert Richard Day ndio alitengenezaka virusi ya sida.
Bakasema ulimwengu unajaa sana, ni sheti tupunguze kwenda kwa watu. Tutawapunguza namna gani? Ni sheti tutengeneze virusi moja ambayo tutaitia mwatu, na ile virusi hatutapataka dawa yake. Hata tunafanya namna gani? Watu wenyewe wakasema, na ile ukaenda kwa kutafuta utaipata, iko nasemeka mahali pote, na ukatengeneza hiyo virusi. Wakasema tuitupe, tuanzie kwa nani? Wa homosexual. Unaona vitu vya shetani? Nikwambie, shetani anakuonesha kitu kama kiko kizuri, iko bombo. Shetani anataka kukupatia vile hapa juu inayala ni sukari, vitu ya utamu, ni juice ya utamu, lakini huko chini ni uchungu ya nguvu sana. Sasa unakunya tu mara kwanza, unafurahi, unataka kutumbukiza mtumbu, kumbe na sumu yote ndani umeshaitumbukiza ndani. Vile ndio shetani anakuwa. Kuvale wale homosexual ndio ilianziaka ile magonjwa ya sida. Bakatoa tuinjecte na homosexual na bakaipiga kwa homosexual, na pale ndio kaanzi ikaenda na leo babia wa nyumba na babwana na banyini wote waishaipata itakuwa dunia mzima. Na watu wajua kama sida watu walitengeneza. Wapendwa, tufanye hana. Dunia tuko naenda ndani ni dunia ambayo inatawaliwa na shetani. Shetani ndio anatawala hawa wote ambao wanatutawala. Maserikali zetu zote za ulimwengu ni shetani anatutawala. Shetani ndio anatawala wale wakuu wote wenye wanatusimamia. Kusudi kuwa mfalme fulani, shetani atapata yeye njoo. Kusudi upate poste fulani ni shetani. Kusudi wewe unataka ni shetani. Vya mingi ni shetani. Sikatale kama na Yesu anavifanya. Lakini vya mingi ni vya shetani. Na vya shetani vinaishaka tu mbaya. Lakini vya Mungu au vinaishaka mzuri sana. Wapendwa, hii namba ya 66 ilishaanza tembea dunia. Lakini kusudi watu wasijue, wanatumia akili za kila aina kusudi watu wasifanyie. Wanafanya namna gani? Wanatumia, huko sheria moja imetoka Amerika, na ile sheria ambayo imetoka Amerika inasema hivi, kusudi watu wote wa Amerika wajulikane, inafaa wawatengenezee kitu moja wanaita peace. Mkiswahili sijui kama ni nini, mkiingereza wanaita chipu. Na ile peace, ile chip wataitia ndani ya mili ya watu. Na kwa Amerika hiyo peace imekuwa obligatoire, ama mswahili wanasema imekuwa wameshurutisha kila mtu awe nayo. Na imeanza kwa Amerika kwa Aprili, kwa mwezi wa 4 ama kwa mwezi wa 3 ndio imeanza. Na kwa kukutia ile peace mwili inaomba karibu $20,000. Wanasema wanahitaji ndani ya watu juu ya nini? Kwa sababu wajue kila mtu yuko nani, yuko wapi, anaenda wapi, anafanya namna gani. Wanahitaji ndani ya mwili ya mtu kusudi wajue kila mtu. Ndio hivyo kama vile registre, registre inakuwa hapa kwa komini. Kila mtu anajua address yake, anwani yake, mambo yake yote. Amerika wameitia kwa juu ya nini? Kusudi kila mtu assurance yake, assurance maradi yake ijulikane. Na kama ndio kutunziwa, hawaombe tena sasa ufike ni makarte zetu hapana. Nitazizungumzia hapo. Ni ile tu peace. Na ile ndio itasaidia, iko tayari. Hii chipe hii. Sijui kama nitapata picha yake hapa. Hapa kwanza hapa ni nyingine nione. Nadhani pale unaiona vizuri ndio hii. Ile piece ile chip ni kakitu kadogo, banasema urefu yake iko sawa urefu ya mchele. Kakitu kadogo.
Na kale kakitu banasema kazi yake itakuwa nini? Jana ndio kwenye andika hiyo mambo. Kazi ya peace. Hii kitu wanaita peace RFID. Hii RFID inasema iko radio frequence identificati device. Bon, mkiingereza device bon, mtasikeni Kiingereza. Ndio jina ya ile peace. Wanasema kusudi kila mtu awe nayo ajulikane kama ni mwananchi wa hiyo nchi, kama vile Amerika. Amerika itakuwa obligatoire kila mtu waitende na mwili yake. Kusudi saidie kwa nini? Wakati unaweza enda kuuza na kuuzisha. Si tumesoma pale kufunuo picha alama ya ule mnyama ya 666 ambayo kila mtu ambaye atakuwa nayo aweze kuuza ama kuuzisha. Hautauza kama hauna hayo na hautauzisha kama hauna nayo. Watu wengi nilifanya kazi moja, watu wengi wanadhania kuwa itaandikiwa hapa na kila mtu aione. Pasa iko na 666. Hapana. Haiko vile. Shetani ni mjanja. Shetani iko na akili na yeye. Shetani anajua kutumika. Défendu par la Ligue des droits de l'homme. Elle s'inquiète du développement de ces technologies implantables et se demande où cela peut vraiment mener. Le collectif belge de résistance à la puce, ses membres ne cachent pas leurs inquiétudes. C'est un ensemble de données finalement qui seront concentrées sur une petite puce, lisible à distance par des systèmes que démocratiquement on n'a pas encore dit comment on va maîtriser. Et chose extraordinaire, ces systèmes utilisent des ondes électromagnétiques dont on connaît de plus en plus de dangers maintenant. Alors vous ne croyez pas qu'il est temps de dire stop? Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Alors que penser de ces implants ludiques auxquels certains s'adonnent dans l'idée d'apparaître parmi les branchés des injections pour le moins artisanales, réalisées dans des studios de tatouage, des arrière-cours ou des boîtes de nuit. Et elle inquiète d'autant plus que la puce, une fois implantée, est très difficile à enlever, à moins de pratiquer une opération chirurgicale. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. C'est pas sur la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. L'opération pas sous la peau, c'est La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Wale ambao wanakuja na maambulance watakuwa na maaparei. Nadhani ile aparei mtaiona, nitawaonesha nayo. Ile aparei ya kuitia na sifikiria. Bo ile aparei nitawaonesha. Lakini iko na chapa, iko na chapa huko. Nadhani niko nayo hapa. Ile apareye batakuwa na kucheke nayo kusudi bajue jina yako, maisha yako yote, vitu yako vyote venye uko navyo, magonjwa yako yote, kila kitu chako chote kitajulikana kupitia hiyo apareye. Ile apareye njoo hii. Iko sasa apareye wanatupimaka hapo, kupima kama uko na meto. Si unajua kama unataka fasi unataka mndege wanakupima na chuma moja hivi kuona kama uko na vitu vibaya. Nayo ni vile takuwa, ni vile nakuwa. Wataigusa tu hivi na wanapitia kwenye ile pisi yako iko unaona kuwa hapa, si mnaona huyu. Pisi yake wanaitia mkono, si mnaona pale kumkono. Pale kumkono. Yeye yake wanaitia hapa mkono. Mwingine wanaitia hapa. Mwingine wanaweza kukutia kwenye utapenda nafasi yote. Wengine wanaweza kuitia au mwingine. Sasa tunaona penda wanaitia. Sasa hii ndio itakuwa na iko detector mkifaransa, nasema ndio ya kupima, ya kuangalia sasa kwa kupima, bana kupitia tu hapa kuona kama uko na ile pisi hivi
na mambo yako yote inasomeka. Sababu hii itakuwa connection pamoja na televisheni na computer. Kusudi sana na kupitia tu hapa hivi, ile mambo yako yote pale wanaisoma. Au ni fulani aligondoka hivi, anagondoka tuberculosis, anagondoka na nini ngo, address yake kwenye anatokea, kwenye na nini, kwa nini na nini. Kitu kingine ya pili ni hii. Hii ndio wanatumia, nadhani yaonekane pale. Hii ndio wanatumia kwa kuingiza ndani ya mwili yako. Banakakamata, unaona njoaka, banakakamata banakatia hapa, kisha banakatia ndani ya mwili. Niliona kulinionyesha picha moja kwenye Amerika biko naitia tayari. Njoo hii. Hii iko video moja mrefu sana. Ulikamata tu picha lakini nzuri. Unaona biko naingiza mwili. Biko naingiza kwa mkono. Na Biblia inasema hapo, unaweza kutia kusura yako ndani ya ngozi, ubi wanaitia ndani ya mwili. Na ile tuna kuitia ile apare njoo hii. Na kale kakitu njoaka, ona dili banakatia na hakaonekana hata kadogo sana. Kama vile punja ya mchele. Wapendo, shetani anajua kama ukaona kwa hii picha nyingine. Ona ndio hakaonekane kadogo sana kabisa. Naweza kukuambia hii mambo ya hii peace tayari imeanza Amerika na imeanza kwa Espanya. Wanafanya namna gani? Espanya wanafanya kwenye mabara, kwenye madisco. Watu hawana tena lazima kwenda na karta ya banki, hawana lazima tena kwenda na karta ya ID, hawana lazima kwenda na karta ya insurance, hawana lazima kwenda na hii maportemone zetu tuko nazo tena na makarte mingi tuko nazo ma ANVB, karte za kila aina tunalala nazo kwa mifuko zetu. Hizi zote hazina tena maana. Hii makarte zote karibu 12 tuko nazo hapa. Hizi zote hazina tena kazi. Watakamata tu hiyo peace, itabeba hivi yote ya banki, ya kutembeza gari, ya nini, ya Western Union itakuwa tu ndani. Ya ile ya hapa ya Uholanzi, ya ANVB, ya assurance maladie, vyote vitakuwa ndani ya kale kapisi kadogo. Vyote vitakuwa kale kapisi kadogo. Wakati tu mtu gari na kupata mtu gari na kufa, Enoka hata kutaka tena tupatie kati ya ANVB. Mimi uko na pisi. Kama unapita mabendo hatuta kusaidia. Na pale ndio watatukonsakratia kwa Kristo. So kwa Kristo wengi wako nazungumzia hii mambo na hawataki ipite na ifanyike. Bakristo wengi kabisa. Wengi wako na viko na visema. Hii pise batu wengi njoo niliomba hii marker. Unaona ile viko hapo. Sita zote sisi kwa mwai. Nani movie imeshatoka? Film ya 666. Unasema? Film imeshatoka. Wengine wanaweka hapa. Sasa inafika mahali kama labda umepata tatizo, nikikushika mkono na kupa ile movie. Imeshatoka. Hata mercredi bali kwa film itacheza wa 666. Sasa mtoto asitokei. Ona. Inapita unaenda ukaka chips kako Bila kukakula sema kwa jina la Yesu. Na ndio napata tuwezana. Haleluya. Dawa ni moja tu. Ili vitu hatutaviepuka sababu viko deja mdunia. Amerika karibu watu yote walishaanza kuifanya. Na wanapana miezi 36 ngapi Mswahili? 36 Amerika kusudi kila mtu awe amesha kuitia mwilini mwake. Na kule watu wako wanapigana. Lakini shida kwenye iko makanisa za watu wa kuwakuwa wenyewe wanapataka pesa hiyo government ya wale watu wa kuzimu, ya wale watu wa mapepo wa nini fulani wanakubali hivi vitu. Kwa sababu hiyo tu maendeleo wanapigana wa ibada, wanapigana
Kanisa wote lazima pigana sasa ipate. Wanapigana wasiipate. Na wengine banaambia watu yao sababu anapata ile pesa kwa government. Wanasema basi itafanya nini? Sitakusaidia kwanza wewe peke kama mtu gani anafahamu njia ni kitu kadogo tu. Na vile ndio kuna sema. Ni kitu kadogo atafanya kitu, si hakuna mwili hakuna probleme. Naanza kukwambia leo. Nadhani hauyaviona na hauyamsikia, lakini mama sote yake amelifuata, wengine wamelifuata. Fanya hange na hii iko na kuya tayari. Baada kwamba tu ule kwa masomo aseme no, mbona katie tu. Unajua nitafanya kazi gani tena? Tunaona sasa tunafika mbele ya mlango ya kufungulia. Directement automatique. Lakini kutakuwa milango mingine ni kale kabisa ndio atakuwa anafungula. Unatia tu hivi na nafungula. Ukwenda kwa internet utaviona biko. Biko kwa internet. Unatia tu pisi hivi na kufungulia. Espanya kwenye nilifuata ndani ya ile disco watu wengi walifika wanalifurahia sana kabisa. Msika mama anamuuliza kwa nini na wewe unataka kuitia? Sasa hapa mimi na wengine wote wanatia, kwa nini na mimi nisitie? Na mimi natia tu kwa sababu wengine wako natia. Vitu ya kuigaiga tu. Kuigaiga. Kushule watakuoblige, watakushurutisha. Inafaa uitie na wewe. Na Bulaya tayari nimefika. Nilifuata kwa Faransa. Tayari Mafaransa ndio wanataka kuifanya. Na kwa ile madisco kwa Espanya wakati mtu anakuja tu na kali, hauna lazima tena kufanya makadi zote zile nimekwambia. Hakuna kabisa. Ni kufika tu na kale, banapitia tu hapa basi. Utalipa na yaka utafanya vyako vyote. Na kale kabisa tu kiko na vyako vyote. Ni jinako tu inatoka au umekula mu restaurant kitu fulani kitu fulani, barakaza fanya tu mkono wako bila wewe kujua. Mko na sei crisis. Niseme pole pole kwa sababu ndio mtanielewa. Hii crisis ya franga haiko kusema sasa franga ndio ziko na kosa. Hapana. Bandu. Franga zinatengenezwa na nini? Sina makaratasi. Franga zinatengenezewa na makaratasi. Eske wanakosa makaratasi ya kutengeneza franga? Hawazikose. Eske wanazikosa? Kwani wanazikosa? Hapana. Na franga hazipotea. Na franga zitapotea namna gani? Inatoka kwangu inaenda kwako, inatoka hii iko nazunguka kwa watu. Inarudia tena pale pale. Zile baki nafanya namna gani? Zile zinaanza kuzeeka, baki anazitoshaka anatia damu mpya. Sababu niambie, Amerika wanalia crisis. Europa wanalia crisis. Ufaransa wanalia crisis. Fasi yote wanalia crisis. Saudi wanalia fasi yote. Iko plani ya shetani. Iko plan ya shetani. Iko mpango ya shetani. Niwafungule sana masikio. Hii mpango ya shetani kusudi crisis yote ikuwe mdunia ni kusudi franga kutafikaka wakati franga hazitakuwa tena. Niwaulize, mko na makarte za mabanki hapa nyewe wote. Nani ndio anaenda ku reception? Reception ya banki. Anaomba franga cash. Nani? Nani anaenda ku reception sema mimi nafika mie huyu na ile yangu hii nipatie space watakupatia. Hapana, watakwambia nini? Batevele mkonte au watakwambia kama lazima franga. Batakwambia wende wapi? Wende kwa automate. Ziko kule kwa automate. Bo, sasa batoshe makarte zote za banki. Karte zote zinatoka. Banakwambia bo unafika huko na lazima makuta mama akole. Batakuuliza tu. Uko na karte ya banki? Asendi na karte yangu baba, na karte yangu ile madabu zote za kule. Baba nani mera na karte yangu. Hata hapa ndio zinatumika. Sababu unakuwa ukipita na serikali. Kila mtu akuye kukamata tunashangia masiseme zetu. Tunakwambia mama, au unataka
Hauna kaleta chip. So sio unasema fasi yote. Oh papa mimi sina kisha unakumbuka basha tubiri yote ndio shetani ndio kinaanza. So nakwambia mimi sina kale unikazea tu franga sasa mama hakuna tena franga kama una kale utapata franga. Ndani hapo. Utafanya mna gani? Utapepeta kwanza kidogo Ngoja niwaoneshe vitu vimoja venyewe. Tuko deja ndani lakini kwa jina la Yesu atatusaidia na atatuepusha. Niwaambie mambo ya peace. Hii ni ya mwili lakini peace tuko deja nazo. Ndio. Chip. Niko nasema chip. Au ndio ile chip. Ile peace. Tuko tayari nayo. Tuko natembea tayari nayo. Ndio maana wewe Mkristo kila kitu utafanya maisha yako hata ya kwanza unataka Mungu wako sema tu kwa jina la Yesu. So bila Yesu hatutaweza kuepuka hivi yote. Biblia inasema wakati ya ile mateso makubwa, wakati ya tribulation mkubwa, kama Mungu hangefupisha hiyo mateso na Wakristo wangepotea wengi. So hatutaweza kusiporte. Utaona namna gani kwenda kuuza uko na mtu gani ukifika kwa kanisa. Sasa inaweza wanakwambia ni ile chipi tu ndio tauza nayo karibira. Hauna nako mwili. Ulitaka kikatala. Utafika namna gani? Unakuwa bloke. Ile chipi iko wapi? Unaona hapa mbaki ya Rabo Bank. Iko huko ndani. Jina yangu hapa iko limite. Hapa iko limite mswali nini? Ina mpaka. Ina mpaka. Hapa iko na mpaka. Hapa naangalia tu jina langu, adrese yangu, namba yangu ya account na pesa zangu ziko nazo ndani ya banki. Basi inaishia pale. Hapa watu wanani kutembeza vitu gani? Tuko ndani tayari. Njoo, tuko ndani tayari. Hii kwa ndio siseme ndio hatari sana hii tena ndio hatari. Mandio ya hii ndio kishetani ya kweli kweli. Lakini kuna kuchana lazima. Hii iko hatari sana. Sababu hii iko humu ndani na iko tena hapa hivi. Ile namba. Utela ile franga zako ishaja kupange zinapotelea kule. Jana tulikuwa tukuesere yenyewe kutuma. Tulituma kwa kule. Nani akutuma kwa hiyo? Nani akutuma kwa hiyo hata mwisho wa hiyo? Mwaimu ndio akutuma paka ndio kule. Hau yatuma. Iko huko ndani. Ni kusema kuepuka wa ndugu uko na hii hautaepuka. Ngani nikuoneshe nyingine. Hii hapa banani kwanza iko ndani hii. Aha niseme juu ya hii. Sio nilikumbuka. Unajua shetani giza tatukwensaka. Giza atatushika kabisa. Shetani atafanya namna gani? Sababu kama una ile chip na ile peace hauta voyage. Unajua leo passport zote ziko na nini? Kama hauna ile passport hautaweza kusafiri. Utafika tu Tripoli watakwambia tunataka sijui malikuwa alifika sasa hivi huyu mwenye alishapita pale, wewe Tripoli. Pale kwa airport kubwa kubwa. Sasa unafika sembo mimi nataka Barcelona. Asa okay, wewe kwa mashini pale. Bana kwambia tu pale kwa mashini. So unaona mzee, wewe kwa mashini. Kisha hapo unaenda kwa mashini leo, usitaweza hapana, wewe tu utaliweza. Unakamata tu kadi yako hiyo, ukiomba ya banki ya maestro ya nani? Unatia tu hii, unaita tu pale lipa. Ile chuma inasoma vitu viko huko. Leonardo vitakasema Uhuru ne kama nani alizaliwa wapi nani vyote viko mle ndani. Kisha unapiga mimi nataka Barcelona unapiga pale unapiga kisha una Vienna toka. Unaenda na unaingia mwavio. Sasa kama hauna passport zote leo nilisema kuleta leo ningewaonesha. Passport zote leo ziko na chip. Zote. Kongo Kinshasa nchi kamili inakuwa kama mzamsho dunia. Naye passport zake zote ziko na za Burundi. François hazina. Ya Tanzania mama. Hazia ingia mwanchi. Mbo. Mimi ninoke, mimi napenda sasa kumkutano.
kama wapi unafika pale kwa aeroport passport moi je suis pasteur avec d'autres points là que la base pia ba pasteur niko natenda nani kukumkutana kula okay sawa wote kwa pale pale na mimi ya passport chapu ya zamani kama ulaleta zamani haipiti sio no passport haina pisa ndani hautaboya yake kuna mwai ona mimi watatu ile zote ni strategy za shetani, ni mbinu za shetani, ni mipango ya shetani ile yote. Basi kwa Afrika ndio hapo. Hautaenda kusoko. Nilimwambia Jumajana ambayo ilipita. Wakati mmoja hivi nilikuwa Amerika, sijoka ni kumaka gani. Ni hapo sasa nilikuwa Amerika, naingia munduka. Niko na mkutano na tunamwona ile duka Mungu akasema niuze ka souvenir ka kitu kama ka kitu kama souvenir ni mswahili mbona nisaidia sana niko na kumbukumbu nilienda Amerika nitoke na kitu ataka bibi yangu pia kama watoto pia kama mimi nenda kana kumkia pale nafika mwenye duka tu kuingia tu hivi hapakumbuka hata nisalimia hata good morning bakaniambia tu sorry uko na karte ya hii duka. Unasema karte gani? Asa karte tu ya hii duka. Nasema hapana, niko na madolari hapa. Asa hapana, akusema dolari. Nasema no, mimi naona hii kitu iko mzuri hata iuza, niko na madolari hapa. Asa hapana. Na tutafanya asa hapana. Karte yetu ya hii magazeti, ya hii duka. Nasema sina. Asa hapana. Kwenda na pesa zako. Hapa kila mtu ambaye unakuwa na utakimbilia kwa Afrika. Utakimbilia kwa Afrika, au kama kwa Afrika ndio ilishakuwa. Niwaambie kitu kingine juu ya hii. Kule kwenda kutumika. Basi wanakulipa hivi cash hivi. Bana kwa zambaka ile zako zote mkono. Zinapitaka wapi? Niko banki. Na unaenda kutaka kwa banki ni kana. Hadi zote za shetani zote zitazifinana. Zote anajikata. Wapendwa. Tufanye angalisho. Dhambi kwanza zinatufuata nyuma ziko na tutia tabani, dhambi za uongo, za uasharati, za wizi, za chuki, za nini zinatutia tabani. Na hivi navyo vinakuja. Na hivi navyo viko njia. Tutakimbilia wapi? Unachukiaka mama yako, unachukiaka shangazi yako, unachukiaka fulani. Chuki tu. Haujua nini? Chuki ishakukutia tabani. Every day I'm pushing harder and harder. It's not working.